हेलो बंधुसकल आपलोक सकलोले ईदर शुभेच्छा जाचिलो और आज आमार खूब दुखर विषय आमी ईदगाहत आज नामाजটো पढ़िब नापालो कारण बरषुण दी आछे देखिसे এই বৰষুণত আমি এটা মসজিদতে নামাজ পঢ়িব লাগিব সো আমাৰ ডেকা ল'ৰাসকলে কাম কৰি আছে সব এই ত্ৰিপাল এনেকৈ বান্ধি আছে কাৰণ ইয়াত জোতা চেন্ডেল থব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ নতুনকৈ বাৰান্দা মসজিদৰ বনাই আছে আপোনাক জনাইছিলোৱে আৰু এইফালে বাহিৰত পঢ়া নাযাব মসজিদৰ ভিতৰতে নামাজ পঢ়িব লাগিব আজি सब लोग अखन ভিতৰৰ सब बंधुसकल समाजर मानुहबिलाक आहि पालेहि और बाकी आछे आहिबले बहुत आहिबले যেতিয়া আল্লাহ তাআলা হুকুম করে তোমার লড়াই তোমার বিয়া হয় না বিয়া করার আল্লাহ যেটা জন্ম হওয়ার ভালো করে আল্লাহ হুকুম করে তুমি ইয়াত হয় তুমি গলে মরুভূমি কয়া এটা দোকানে হজ করে বলে হজ সকল যা আরাম করে আছে জমজম কুমার যে জায়গা কই মরুভূমি করা আছে জয় মালা সো বন্ধুসকল আমি নমাজৰ কাৰণে দিয়া খাই পাতিছো परिपाटिके लाइट बंद कर छियो ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب